Sobrang colorful nito mga guys. Oh. So, currently, okay. Wow, good job, Dai. So, guys, ilalagay na natin tong ating, of course, different kind of bilo-bilo or color. See. So, unahin natin, guys, itong, and then, put the, yeah. Yan, nakita niyo po guys, it's color green na siya. So, ayan na guys, ang ating bilo-bilo. So, purple na purple ang kulay, ano. Red sugar. Maliit lang yan. Sobrang puno. Tahong kayong color niya. Salo ko siya dyan.